कुआडे बाहरिल वीर अर्जुन कौरव वंश ध्वंस करने को नुहे तो पथरोध कली कहीं से प्रश्न मनरे उंकी मारुथिबो नचेत मने मने भाबुथिबो तुम समर आवेगर खबर मु पाइली केमिति ठीक से प्रश्न मो मन उंकी मारुची मते माउसी फोन करथिले बाध्य होकर कोर्ट न जाई तुमको ये अपेक्षा करी रही नाई रुद्र भाई नाई आपण भल भाव जानी से जनार्दन बलिया सिंह आउ ता भाई जनी दिज मिसी सहर टाकू बमिंग करी केते निरीह लोक जीवन नहीं सारे तो पाखे किसी प्रमाण अच्छी ता छड़ा तू पुलिस नुह गोटे साधारण सांबादिक अन्य पाखु देखी चुप रही आमको चुप रहा पड़ो चुप रही आमको समय अपेक्षा करने को पड़ो रुद्र भाई मु भल भाव जानी नरेश आमे सत चेष्टा कले भी सेमानकर किछि करि परिबानी बाघ को शिकार करने को हेले शिकारी सहित मित्रता करने को पड़ो से काम तू नुह मु करी कारण सी तो अपेक्षा मते बेसी क्षताक्त करिछि तमे बुझी परिबनी नरेश मनीषार अतृप्त आत्मा एबे भी मते धिक्कार करुछि ता आत्मा घुरी बुलुछि आ मते प्रतिशोध नबाकू प्रत्येक समय चेतई दौची से माने से दिन मोरी आखि सामने मनीषा को बलात्कार करी तंटी चिपी हत्या कले बहुत चेष्टा करी से दिन मुझे सामना करि पारि नथिली नरेश कारण से माने आईन कानून सबू तांका हाथ मुठा को नहीं जाइथिले से दिन तो भलिया मु मध्य अड़ी बसिथिली से दी भाई की हत्या करी बोली हेले मनीषा छाड़ी जाइथिबा संतक मो पुओ मो गोड़े बेड़ी साजिला किछि करि पारलिनी किछि करि पारलिनी मु किछि करि पारलिनी नरेश मु किछि करि पारलिनी रुद्र भाई ए राती कोन पाइबानी अपेक्षा कर खूब कम दिन भितरे मु शत्रु हाथ रे शत्रु को मारिबार योजना चलैछि माने मुन्ना 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 भाई ओडिशा डॉन मुन्ना भाई
ଚଢ଼େଇଟା ବଳ ମାଂସ ସତରେ ଝକାସ ଲାଗୁଛି। ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି। ଜାଣିନୁ ମୁଁ କିଏ? ଜାଣିଥିଲ ତୁ ସେ ସଚ୍ଚୋଟ ସାମ୍ବାଦିକ ନରେଶ ପଟ୍ଟଦୋଷୀଙ୍କ ଭଉଣୀ। ତୁ ବି ଭଲରେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ମୁନା ଭାଇର ଭଣଜା ଡନ୍। ମୁନା ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ଡନ୍। मुन्ना भाई ओडिशा डॉन। मुन्ना भाई ना शुणिले सरपंच टू मुख्यमंत्री पियन टू हाकिम मान छाती छनका बसे आउ से मुन्ना भाईर भणजा देहर हाथ दे तू मस्त बड़ भूल करदेलु सांबादिक। मुन्ना भाई सह पंगा नहीं निज मरण को तू बरण करदेलु बे।
तू ताले मुन्ना भाई ओडिशा डन आ तोरी पाई ए सहर रे सब कुछ घटुची मु हूँ सांबादिक नरेश पटजोशी मु सत्य को सामना करिया शिखी अन्याय विरुद्ध लड़ाई करवा शिखी ଅଧିକଟା ତ ତୋର ସାପନା କରିବା ଶିଖିଛୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ବି ଶିଖିଛୁ ନା ବାଃ ହସେଇଲୁ ରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆରେ ମୁଁ ତୋ ଭଳି ଏମିତି କେତେ ସାମ୍ବାଦିକ ଦେଖିଛି ମତେ ତୁ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକତା ଶିଖା ନା ରେ ଓ ତୁ ତାହେଲେ ଇଲାକାର ହିରୋ ସାଜିଛୁ ନା କେତେ ଟଙ୍କା ନବୁ ଆମ ପାଇଁ କାମ କର ରହିବୁ पैसा देगी ए नरेश पटजोशी की किणी पारिबुनु ए नरेश पटजोशी रो पैसा रे लोभ नहीं कि बंचिबार मोह माया नहीं जा पळेई जा एई थरक मु तो भणजाକୁ क्षमा कर देली आउ थर जदी एकु देखे ताहले मो विश्वरूप देखिबो रिलैक्स भणजा रिलैक्स अरे मु तो मामू ये ओडिशा डन सबू किछि मु ठीक करिवि एबे भणजा चल घर को जीवा चल लो हेजिवे ये ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ଅଛି ପୁରା ଯିଏ ନ ପିଇଛି ମଦ ତା ବଂଶ ସାରା ଗଧ। ଭୁଲ କହିଲ ମହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କଥାଟା ହଉଛି ଯିଏ ନ ପିଇଛି ମଦ ସିଏ କି ମରଦ। ଜନି ବାବୁ ତମର ଯୋଉ କଥା ନା କଣ ଏମିତି ମଦ ପିଉଥିବା ନା ଆସୁଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆରେ ଭାଇ ଏଥର ସୁପ୍ରିମୋ ମତେ ଏମଏଲଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଚୁଜ୍ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମତେ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା ନା କରିବା ନା କରିବାନି କିଛି ତ କରିବାକୁ ମତେ ପଡ଼ିବ ନା କଣ କରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲ ହବ ପଡ଼ିବ ମାନେ ମନି ଆଉ ମନ ଆଉ ଟୋକା ଛୁଆ ଲଗେଇକି ପୁରା ଜମାଇକି ପୁରା ପୁରୀ ଜିତିବା ନା ଆଉ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଆମ ଦଳ କେବେ ପଛାଏନି। ଟଙ୍କା ଖାଲି ଟଙ୍କାରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିବନି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁନ ଦରକାର କଣ ନା ଭୁଜାଲି ମୁନ। ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ଦଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ ଗଲା ଥର ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଜିତିଥିଲେ
ସେମାନେ ଆମ ଦଳକୁ ଆସିବା ଦରକାର। କ'ଣ ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆସିବେ ତ? ହେଇଟି ଆଜ୍ଞା ଜନି ବାବୁ, ମୁଁ ସିନା ଏ 15 ବର୍ଷରେ 15ଟା ଦଳ ବଦଳେଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସମାନେ? ଆଚ୍ଛା ମହାନ୍ତି, ତମ ଦଳ ବଦଳେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଭୋକ, ଏ ମତେ ପରା ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ହେଇଟି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଟିକେ ଲୋଭୀ ଲୋକ। କେତେବେଳେ ଚଢା ଦରରେ କିଏ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି MLA କରିଦେବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବେ କହି ଗୋଟେ ଆସନ ଲୋଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୋଉ ଦଳ ବଦଳ ପରେ ନା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ନା ପଛକୁ ଆଉଛି, ଯୋଉଠି ସେଇଠି କିଛି ଦିନ ପରେ ବୁଲି ବୁଲି ଢାମଣା ସାପ ଭଳିଆ ସେଇ ଅଗଣାକୁ ଫେରୁଛି। ଆଣ୍ଟି, ତମେ ଏଥରକ ସରପଞ୍ଚ ନୁହଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। କ'ଣ ଖୁସି ତ? ଏଥର ଦେଖ ମହାନ୍ତି, କାହା ଭୋକ କୋଉଠି ଅଛି। ଭୋକ ମାରିବାରେ ମୋ ଭାଇ ଫୁଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ମହାନ୍ତି, ଦଳ ପାଇଁ କିଛି କାମ କର। ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ବେଳେ 2-4ଟା ବଙ୍ଗଳା, 4-4ଟା 4 ହ୍ୱିଲର, ଏବେ ସିନା ଆଗକୁ କାମ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେବ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିବ। এইটা আজ্ঞা, কিন্তু দল বদল পরে ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପାୱାରଟା ମିଳିଗଲା ପରେ ଏକା ବେଳେ 2-4ଟା ବାହାରି ପଡିବା ଆଉ। କଣ ମହାନ୍ତି, ବୁଢୀ କଣ ମନ ଜାଣି ଆଉ ପାନ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନି କି? ହେଇଟି ଆଜ୍ଞା, 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଇ ଗୋଟାଏ ଲୁନା ପେଲୁଛି। 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତା ବେରିଙ୍ଗି ବୋର ଖାଇଗଲାଣି, ଖାଲି ତ ଖସର ଖସର ହଉଛି। ଆଉ ମଜା ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଚଲେଇଲେଣି, ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡି ଚଲେଇବା ନା। ଆଉ ଯାହା କହୁନାହାନ୍ତି, ବୁଢା ହେଲଣି ତଥାପି ତମ ଦୋଷ ଯାଇନି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପୁରୁଷ ପଣିଆ ଯେମିତି ତମଠି ଫୁଲ ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛି। ଖାଲି ଆମ ଦଳଟା ରେଡି ହେଇଯାଉ। ଆରେ ଡେଲି 2-4ଟା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତମେ ଉପଭୋଗ କରିବ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଉପଭୋଗ କରିବ। ହଁ, ହେଇଟି ଜନି ବାବୁ, ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ଥଟ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ତତଲା ରୋଡରେ ଆଉ ବରଫ ଛାଟିବେନି ଟି? ନେବ ଆଦৌ ନୁହେଁ। ଏ ଜନି ଯାହା କହେ ସେଇଆ କରେ। ମହାନ୍ତି, ଆମ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 13ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଉ ସେ 13ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ତମକୁ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ 13ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେମିତି ଜିତନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ତ କହିଲେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଭାଇ ଦେବେ। ଗତ ଥର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଜିତିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଦଳରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆମ ପାର୍ଟି ଦବ। ଯଦି ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ ବାଟକୁ ନ ଆସନ୍ତି, କହିବ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ବୋହୂ ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସମାନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ରହିଲେ ଭୋଟର, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 500 ଦଉଥିଲେ। ମୁଁ ଦଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 1500। କଣ କହିଲେ? ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 1500? ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର କଣ ଅଛି? ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 1500, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 1500 ଦେଲେ ଆମେ 15 କୋଟି ଖାଇବା। ଶୁଣ ମହାନ୍ତି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଠୁ ନେଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ରାସ୍ତାଠୁ ନେଇ ପୋଖରୀ ସବୁ ଆମେ ଖାଇବା। ଆଉ ଲୋକ ଏଠି ଜଳକା ପରି ଚାହିଁକି ରହିଥିବେ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛଟି? ଇଏ ପରା ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସାୟ, ବୁଝିପାରିଲ? ମମି, ତମେ କେବେ ଆସିବ? ତମେ ନଥିଲେ ମତେ ଘର ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ବାବା ବି ତମ କଥା ମନେ ପକେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତମେ କଣ ଫେରିବନି ମମି? ତୋ ବାପାଙ୍କ ସହ ମୋର ପରା କଟି ପଡି ଯାଇଛି। ତୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଯାଇଛି।
क्षमा कर देना मम्मी। तुम्हें जाने ना मो बापा बहुत भला, ये भी तुमको बहुत भला पाती। से कथा कौन मु जानी हेले कौन करबी कहलु मो परा एठी चाकरी करूची चाकरी रो छुट्टी मिलले तू जिबे बाबा ना बहुत पैसा रोजगार करछंती। हमर कार अछि, बिल्डिंग अछि, तमे पुणी काहे चाकरी करछ? अधिक पैसा हेले मो पुओ बड़ स्कूल रे पाठ पढ़िबो आ बड़ होई बड़ ऑफिसर हेबो। हौ मामा तमे केबे आसियो कहलो? बहुत शीघ्र मु तो पाखकु जिबी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ঝারে দিন যারে যা আরে সঞ্জ তুয়া যারে দিন যারে যা আরে সঞ্জ তুয়া জহ্ন তো রহিছি চাহি এইনে আসিব কুনি ওঠরে বুଣି দবরে হস ফুল চুনা চুনা রুমকু ঝুমানা রুমকু ঝুমানা রুমকু ঝুমানা রুমকু ঝুমানা। পবন এই পবন বহে তো পাই ধীরে ধীরে ডাকুচি হাত ঠারিরে আঝুলিবু মো ঝুলଣାরে বৌদ এই বৌদ তোতে ডাকুচি রে দূরে দূরে जीवु की बुली ता साथे नील आकाशर गणारे कुनी आखिरे भरी दबरे सपन तो सुना सुना रूमकु झुमाना रूमकु झुमाना। डन अरे ए मुन्ना भाई तू पूरा कुआडे गोटे अंडीरा। अरे तू अंडीरा नुहे बरं तू गोटे छक्का छक्का छक्का। नागेश्वर ये मुन्ना भाई माई के अंडीरा तू बेस भल भाव जाचु। अरे जा पचारे तो स्त्री की सी खेलुवा छुआर बापा किए? जानी जानी एते घंटे बजाई कहया दरकार नहीं। तू भी पागल बिलुआ भली चित्कार करचु ना। अरे चा नुहे तो बाबू कह टे विष देदेव विष।
अबे तू एते शीघ्र मरीगले एठी पड़ी विधायक हब कि? अरे तो परी काढ़ुआ विधायक एठी कौन मिलिबे? ମୋ ସହ କ'ଣ ପରିହାସ କରୁଛ? अरे नागेश्वर ये मुना भाई क्या परिहास करेनि तू अच्छु बोली मोर चारि चारिटा मद भाटी चली तीन तीनटा स्पारे झील मानक नहीं मोर कारोबार सुरुखुरे चली ता छड़ा चारि पांचटा मांकड़ा खणी पथर व्यवसाय बहुत सुरुखुरे चली। अरे 12 एकर सरकारी जगह ए मुना भाई कब्जा रे आउ तू से तहसिलदार ठार आरंभ करी आईएससी पर्यंत समस्त को हाथ कब्जा रखीचु बोली मो व्यवसायटा ठीक रे चली। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଳିପୁର କଲେଜଟାକୁ ମୁଁ ରାତିରେ ରଙ୍ଗଶାଳା କରିଦେଇଛି। अरे सेठी खाली बू जाऊनी तमर सब मंत्री माने भी जाउछंती छाड़ से कथा ए मैटर को ସେ ସମିତା ମଲ୍ଲିକ ମର୍ଡର କେସ୍ ପରେ ମୋତେ ସେ ଦଳରୁ ବିଦାୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମର୍ଡର କେସ୍ର ସରଗରମ ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଛି। ହେରା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି କି? ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଆଉ ସେ ପରମାନନ୍ଦ ବି କହିଲା ଜେସିପି ଆଣି ଗାତ ଖୋଳି ପକା। ମୁଁ ଗାତ ଖୋଳିଦେଲି, ହେରା ସମିତାକୁ ତା ଭିତରେ ପୋତିଦେଲି। ମୋତେ ଏବେ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି। ଏବେ ତ ଜଣେ ଜଣେ ବନ୍ଧା ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦଳର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବଳିଆର ସିଂଙ୍କୁ ଏଥର ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। राजनीति खेल रे भाई राजनीति खेल राति करे सबू बदली जीव गला थर भी से नागेश्वर मो कुसु पोषा कुकुर माने ये जो विचलित लोक मानू राताराति बाट को नहीं आसते दलर मुखिया को धमक दे टिकेटा को से अख्तियार करते। एथर किंतु बाटକୁ ଆଣିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ସମିତା ମଲ୍ଲିକ ମର୍ଡର କେସ୍ ପରେ ମୋ ନାଁ ଉଠିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଦଳରୁ ବିଦାୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। अरे नागेश्वर जनार्दन परी गोटे क्रिमिनाल जदि टिकेट पाई पारिला ताले तू पाई परिबुनी कहीं क्या? अरे जा तू कौन सी टेंशन ने ना तोर सबू टेंशन ये मुन्ना भाई की दे जा और प्रॉमिस तू ही टिकेट पाइबू आउ से जनार्दन रास्तारू पूरा संपूर्ण हटिबो। रियली